पिला माने तमने थंबनेल देखि जानि पारुथबो आज वीडियो रे आमी तम +2 बोर्ड एग्जाम पाई हिस्ट्री रो किछि इंपोर्टेंट 60 टी एमसीक्यू क्वेश्चन आमी एही वीडियो रे आलोचना करिबा जहा तम एग्जाम पाई कि बहुत हेल्पफुल रहइबो। तो पिला माने ता पूर्वरु तमने जदि एही चैनल रे नुआ अछो ताहाले चैनल टी को प्रथमे सब्सक्राइब करि दियो। तो पिला माने देखिबा बे प्रथम प्रश्न कोन अछि। प्रथम प्रश्न पिला माने अछि तमनक पाई मौर्य राजत्व रे ग्राम शासन दायित्व रे किए थिले। ऑप्शन अछि राजुक, ग्रामिक, प्रतिवेदक, संधि विग्रहिक। तो सठिक उत्तर हेबो ग्रामिक। मौर्य राजत्व रे ग्राम शासन दायित्व रे किए थिले ना ग्रामिक थिले। नेक्स्ट क्वेश्चन अष्टांग संग्रहर लेखक किए। अष्टांग संग्रहर लेखक किए। ऑप्शन अछि चरक, सुश्रुत, भागवत, पाइकप्य। तो सठिक उत्तर हेबो भागवत। अष्टांग संग्रहर लेखक हेउछंती भागवत। नेक्स्ट क्वेश्चन गौतम गृहत्याग कला परे गया निकटस्थ केउ अरण्य रे घोर तपस्या रे मग्न होइथिले। ऑप्शन अछि लुम्बिनी, पयागम, श्री भूतपुरम, उरुबिल्व। तो सठिक उत्तर हेबो उरुबिल्व। गौतम बुद्ध गृह त्याग कला परे गया निकटस्थ उरुबिल्व अरण्य रे घोर तपस्या रे मग्न होइथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन कलिंगर राजधानी रो नाम कोन थिला। पिला माने तुम माने एटा सहजरे कहि परिबो। ऑप्शन अछि पाटालीपुत्र, तोसाली, कलिंग नगर, तक्षशिला। तो सठिक उत्तर हेबो तोसाली। कलिंगर राजधानी रो नाम थिला कोन ना तोसाली थिला। नेक्स्ट क्वेश्चन गौतम बुद्ध केउ स्थान रे दिव्य ज्ञान लाभ करिथिले। ऑप्शन अछि बुद्धगया, सारनाथ, राजगृह, कुशीनगर। तो सठिक उत्तर हेबो बुद्धगया। गौतम बुद्ध बुद्धगया स्थान रे दिव्य ज्ञान लाभ करिथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन महाजान महाजान सूत्रलंका पुस्तकर लेखक किए थिले। ऑप्शन अछि वसुबंधु, असंग, वात्स्यायन, बुद्ध घोष। तो सठिक उत्तर हेबो असंग। महाजान सूत्रलंका पुस्तकर लेखक हेउछंती असंग। नेक्स्ट क्वेश्चन अशोकंकर राजत्व समय रे कलिंगर राजधानी रो नाम कोन थिला। अशोकंकर राजत्व समय रे कलिंगर राजधानी रो नाम कोन थिला। ऑप्शन अछि समपा, तोसाली, कलिंग नगर, चंपा। तो सठिक उत्तर कोन हेबो पिला माने तोसाली हबो। अशोकंकर राजत्व समय रे कलिंगर राजधानी रो नाम कोन थिला ना तोसाली थिला। नेक्स्ट क्वेश्चन जैन धर्मर प्रथम तीर्थंकर रूपे काहाकू विश्वास करा जाए। ऑप्शन अछि ऋषभनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, शांतिनाथ। तो सठिक उत्तर कोन हेबो पिला माने ना ऋषभनाथ। जैन धर्मर प्रथम तीर्थंकर रूपे पिला माने तीर्थंकर रूपे ऋषभनाथ को विश्वास करा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन मौर्य शासन रे तक्षशिला केउ राज्यर राजधानी थिला। ऑप्शन अछि दक्षिणापथ, उत्तरापथ, अवंतीपथ, कलिंग। तो सठिक उत्तर हेबो उत्तरापथ। मौर्य शासन रे तक्षशिला उत्तरापथ राज्यर राजधानी थिला। नेक्स्ट क्वेश्चन किए रोमक सिद्धांत रचना करिथिले। ऑप्शन अछि बराहमिहि, लाटदेव, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त। तो सठिक उत्तर हेबो लाटदेव। लाटदेव रोमक सिद्धांत रचना करिथिले। पिला माने मने रखिबो बहुत इंपोर्टेंट अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन जैन धर्मर त्रयोदश तीर्थंकर किए थिले। ऑप्शन अछि ऋषभनाथ, शांतिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ। तो सठिक उत्तर हेबो पार्श्वनाथ। जैन धर्मर त्रयोदश तीर्थंकर पिला माने किए थिले ना पार्श्वनाथ थिले। एही क्वेश्चन रि तमरो 2022 मसिया राशि थिला पिला माने मने रखिबो बहुत इंपोर्टेंट अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन गौतम बुद्ध केउ क्षत्रिय वंशर थिले। ऑप्शन अछि ज्ञात्रिक, शाक्य, मौर्य, लिच्छवी। तो सठिक उत्तर हेबो शाक्य। गौतम बुद्ध शाक्य क्षत्रिय वंशर थिले। नेक्स्ट क्वेश्चन अशोकंक पिता किए थिले। पिला माने तमने सहजरे कहि परिबो। ऑप्शन तमर अछि चंद्रगुप्त, बिंबिसार, अजातशत्रु, बिंदुसार। तो सठिक उत्तर हेबो बिंदुसार। अशोकंक पिता किए थिले ना बिंदुसार थिले। नेक्स्ट क्वेश्चन कलिंग युद्ध केउ मसिया रे संगठित होइथिला। ऑप्शन अछि ख्रीष्टपूर्व 273,
ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 269, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 261, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 271। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 261। ତମାନେ ସହଜରେ ଆର ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 261ରେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ କେଉଁ ଭାଷାର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଅଛି ପାଲି, ପ୍ରାକୃତ, ଖରୋଷ୍ଠୀ, ସଂସ୍କୃତ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ସଂସ୍କୃତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଅଛି ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା, କାଳିଦାସ, ବରାହମିହିର, ହରିସେନ। ପିଲାମାନେ ତମାନେ ସହଜରେ କହିପାରିବ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ନା ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ଲେଖିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତ୍ରିରତ୍ନ କେଉଁ ଧର୍ମ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ? ଅପସନ୍ ଅଛି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ, ଜୈନ ଧର୍ମ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ, ଶିଖ ଧର୍ମ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ। ତ୍ରିରତ୍ନ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀ ସମୟରେ ଅଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଅପସନ୍ ଅଛି ଚମ୍ପା, ଶ୍ରୀବସ୍ତି, ଉମ୍ପା, କଳ୍ପସୂତ୍ର। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଚମ୍ପା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀ ସମୟରେ ଅଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଚମ୍ପା ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଶ୍ରବଣ ବେଲଗୋଲା କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଶ୍ରବଣ ବେଲଗୋଲା କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ ଅଛି ତାମିଲନାଡୁ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, କେରଳ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ କର୍ଣ୍ଣାଟକ। ଶ୍ରବଣ ବେଲଗୋଲା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଅଶୋକଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ କିଏ ଦୀକ୍ଷିତ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଅଶ୍ୱଘୋଷ, ମୋଗଲିପୁତ ତିସ୍କା, ଆନନ୍ଦ, ଉପଗୁପ୍ତ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଉପଗୁପ୍ତ। ଅଶୋକଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ କିଏ ପିଲାମାନେ ଦୀକ୍ଷିତ କରିଥିଲେ ନା ଉପଗୁପ୍ତ ଦୀକ୍ଷିତ କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ। ତମାନେ ଭାବୁଥିବ ଏମିତି ବି କ'ଣ ସହଜିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ? ହଁ ପିଲାମାନେ, ବହୁ ସହଜିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ। ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ତମାନେ ଭାବି ନଥିବ ଆସିବ ବୋଲି ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ। ତ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ କିଏ କବିରାଜ ନାମରେ ଅଭିହିତ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଶ୍ରୀଗୁପ୍ତ, ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ, ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ କବିରାଜ ନାମରେ ଅଭିହିତ ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହସ୍ତାୟୁର୍ବେଦ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଅଛି ପାଲକପ୍ୟ, ଚରକ, ସୁଶ୍ରୁତ, ଶାଳିହୋତ୍ର। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ପାଲକପ୍ୟ। ହସ୍ତାୟୁର୍ବେଦ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ନା ପାଲକପ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ହସ୍ତାୟୁର୍ବେଦ ପାଲକପ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଭାରତର ନ୍ୟୁଟନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଅଛି ବରାହମିହିର, ଭାଗବତ, ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ, ବିଶାଖା ଦତ୍ତ। ତ ପିଲାମାନେ ତମାନେ ସହଜରେ କହିପାରିବ ଭାରତର ନ୍ୟୁଟନ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟକୁ କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଭାରତର ନ୍ୟୁଟନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟକୁ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କାଳିଦାସ କେଉଁ ପୁସ୍ତକଟି ରଚନା କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଅଛି ରଘୁବଂଶ, ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀ, ହର୍ଷଚରିତ, ଶିଶୁପାଳ ବଧମ୍। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ରଘୁବଂଶ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ରଘୁବଂଶ ପୁସ୍ତକଟି କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ ନା କାଳିଦାସ ରଚନା କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଅପସନ୍ ଅଛି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ, ବିମ୍ବିସାର, ଶୁଦ୍ଧୋଦନ, ପ୍ରଦତ୍ତ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଶୁଦ୍ଧୋଦନ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଶୁଦ୍ଧୋଦନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଅଶୋକଙ୍କ ଅଭିଷେକ ଉତ୍ସବ କେବେ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଅଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 273, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 269, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 261, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 540। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 269। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 269ରେ ଅଶୋକଙ୍କ ଅଭିଷେକ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଅଶୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଉପଗୁପ୍ତ, ବୁଦ୍ଧଘୋଷ, ନାଗାର୍ଜୁନ, ଅସଙ୍ଗ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଉପଗୁପ୍ତ। ଉପଗୁପ୍ତ ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଅଶୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମୌର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ରାଜୁତି ସମୟରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଶାସନର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଅପସନ୍ ଅଛି ଗୁରୁଦ୍ଧା ପୁରୁଷ, ରାଜୁକ, ଯୁକ୍ତ, ଗ୍ରାମିକ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଗ୍ରାମିକ। ମୌର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ରାଜୁତି ସମୟରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଶାସନର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଗ୍ରାମିକ କୁହାଯାଉଥିଲା। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ତମର 2021 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା।
नेक्स्ट क्वेश्चन मौर्य मानक राजनीति समय केंद्रीय शासनर मुख्य किए थिले ऑप्शन अछि राजा राजुक जुक्त प्रादेशिक तो सठिक उत्तर हेबो राजा मौर्य मानक राजनीति समय केंद्रीय शासनर मुख्य राजा थिले। नेक्स्ट क्वेश्चन सूर्य सिद्धांत किए रचना करथिले सूर्य सिद्धांत किए रचना करथिले ऑप्शन अछि बराहमिहिर अमर सिंह आर्यभट्ट विष्णु शर्मा तो सठिक उत्तर हेबो आर्यभट्ट। तो पिला माने मन रखिबो सूर्य सिद्धांत किए रचना करथिले ना आर्यभट्ट रचना करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित गुप्त शासकंक मध्यरु किए दिल्लीर मेहरौली ठारे अवस्थित लौहस्तंभ सहित संयुक्त ऑप्शन अछि प्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त काचगुप्त तो सठिक उत्तर हेबो द्वितीय चंद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आलभार माने केउ भगवान को पूजा करुथिले ऑप्शन अछि विष्णु शिव लक्ष्मी ब्रह्मा तो सठिक उत्तर हेबो विष्णु आलभार माने विष्णु भगवान को पूजा करुथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन गौतम बुद्ध केबे शेष निश्वास त्याग करथिले ऑप्शन अछि ख्रीष्टपूर्व 526 ख्रीष्टपूर्व 566 ख्रीष्टपूर्व 540 ख्रीष्टपूर्व 486 तो सठिक उत्तर हेबो ख्रीष्टपूर्व 486 ख्रीष्टपूर्व 486 रे गौतम बुद्ध शेष निश्वास त्याग करथिले पिला माने मने रखिबो बहुत इंपोर्टेंट अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन बौद्ध धर्मर पवित्र धर्म ग्रंथर नाम कौन थिला ऑप्शन अछि दोहा भागवत गीता बाइबल त्रिपिटक तो सठिक उत्तर हेबो त्रिपिटक बौद्ध धर्मर पवित्र धर्म ग्रंथर नाम कौन थिला ना त्रिपिटक थिला। नेक्स्ट क्वेश्चन मौर्य मानक राजत्व समय रे गांधार प्रदेशर राजधानीर नाम कौन थिला ऑप्शन अछि उज्जयिनी तक्षशिला कुरुक्षेत्र अयोध्या तो सठिक उत्तर हेबो तक्षशिला मौर्य मानक राजत्व समय रे गांधार प्रदेशर राजधानीर नाम थिला तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन काहाकू भारतर शेक्सपियर विवेचित करा जाय पिला माने बहुत इंपोर्टेंट अछि ऑप्शन अछि आर्यभट्ट कालिदास कल्हण पाणिनि तो सठिक उत्तर हेबो कालिदास को भारतर शेक्सपियर विवेचित करा जाय। नेक्स्ट क्वेश्चन केउ माने अशोकंक राजत्व समय रे लोकमानंकर आध्यात्मिक विकास कार्य रे नियोजित थिले ऑप्शन अछि धर्म महापात्र माने राजक माने प्रतिवेदक माने जुक्त माने तो सठिक उत्तर हेबो धर्म महापात्र माने अशोकंक राजत्व समय रे लोकमानंकर आध्यात्मिक विकास कार्य रे नियोजित थिले। नेक्स्ट क्वेश्चन केउटी भारवींक द्वारा रचित होइथिला ऑप्शन अछि देवी चंद्रगुप्तम किरीटार्जुनियम रावणार्जुनियम श्रृंखार शतकम तो सठिक उत्तर हेबो किरीटार्जुनियम भारवींक द्वारा रचित होइथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन अशोकंक राजत्व समय रे अनुष्ठित होइथिबा तृतीय बौद्ध सम्मिलनीर सभापति किए थिले ऑप्शन अछि मोगली पुत्र टिस्सा अश्व घोष शिलभद्र हुएनसा तो सठिक उत्तर हेबो मोगली पुत्र टिस्सा पिला माने मने रखिबो अशोकंक राजत्व समय रे अनुष्ठित होइथिबा तृतीय बौद्ध सम्मिलनीर सभापति किए थिले ना मोगली पुत्र टिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्श्वनाथंक द्वारा प्रचारित 4 प्रतिज्ञा सहित महावीर जोग करिथिबा पंचम प्रतिज्ञा कौन थिला ऑप्शन अछि अपरिग्रह ब्रह्मचर्य आस्तेय अहिंसा तो सठिक उत्तर हेबो ब्रह्मचर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित पुस्तक मानक मध्यरु केउटी आर्यभट्टंक द्वारा लिखित नुहे ऑप्शन अछि आर्यभट्टयम बीजगणित आर्य सिद्धांत पंच सिद्धांत तो सठिक उत्तर हेबो पंच सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन महावीर केउठी शेष निश्वास त्याग करथिले ऑप्शन अछि कुंडग्राम बोधगया उरुबेल पावापुरी तो सठिक उत्तर हेबो पावापुरी ठारे महावीर शेष निश्वास त्याग करथिले पिला माने मने रखिबो बहुत इंपोर्टेंट अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन महाभाष्यर रचयिता किए थिले ऑप्शन अछि कमंडक पाणिनि पतंजलि मनु तो सठिक उत्तर हेबो पतंजलि महाभाष्यर रचयिता किए थिले पिला माने ना पतंजलि थिले। नेक्स्ट क्वेश्चन केउठारे गौतम बौद्धत्व प्राप्त होइथिले ऑप्शन अछि वाराणसी उरुबेल राजगृह कुशीनरा तो सठिक उत्तर हेबो
ଉରୁବେଳ ଠାରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ଉରୁବେଳ ଠାରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ବୌଦ୍ଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମୌର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ସମୟରେ କିଏ ରାଜକୋଷର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଅଛି ରାଜୁକ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ, ପ୍ରତିବେଦକ, ବ୍ରଜଭୂମିକ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ। ମୌର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ସମୟରେ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜକୋଷର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଜୈନ ଧର୍ମରେ କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଅଛି ତୱାରୀ ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟାନି, ଆର୍ଯ୍ୟ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗିକ ମାର୍ଗ, ଚତୁର୍ଯାମ, ପଞ୍ଚମହାବ୍ରତ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ପଞ୍ଚମହାବ୍ରତ। ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଜୈନ ଧର୍ମରେ ପଞ୍ଚମହାବ୍ରତ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କୁମାର ସମ୍ଭବମ୍ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଅଛି କାଳିଦାସ, ଶୂଦ୍ରକ, ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା, ବିଶାଖା ଦତ୍ତ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ କାଳିଦାସ। କୁମାର ସମ୍ଭବମ୍ କାଳିଦାସ ରଚନା କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଜୈନ ଧର୍ମର 23ତମ ତୀର୍ଥଙ୍କର କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଅଛି ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ, ନେମିନାଥ, ମହାବୀର, ଋଷଭନାଥ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ। ଜୈନ ଧର୍ମର 23ତମ ତୀର୍ଥଙ୍କର କିଏ ଥିଲେ? ନା ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ ଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କିଏ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ଜଣେ ବିଖ୍ୟାତ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଅଛି ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତ, ବରାହମିହିର, ସୁଶ୍ରୁତ, ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ବରାହମିହିର। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ବରାହମିହିର ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ଜଣେ ବିଖ୍ୟାତ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମହାବୀର କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଅଛି ପାବିପୁର, ଉରୁବେଳ, କୁଶୀନଗର, କୁଣ୍ଡଗ୍ରାମ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ କୁଣ୍ଡଗ୍ରାମ। ମହାବୀର କୁଣ୍ଡଗ୍ରାମ ଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ ପୁସ୍ତକଟି ଶୂଦ୍ରକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଅଛି ବିକ୍ରମୋର୍ବେଶ୍ୟମ୍, ମୃଚ୍ଛକଟିକମ୍, କୀର୍ତ୍ତାର୍ଜୁନୀୟମ୍, ଶୃଙ୍ଖାର ଶତକମ୍। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ମୃଚ୍ଛକଟିକମ୍। ମୃଚ୍ଛକଟିକମ୍ ପୁସ୍ତକଟି ଶୂଦ୍ରକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ ଗୋଟି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅବନ୍ତୀ ପଥ ପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା? ଅପସନ୍ ଅଛି ପାଟଳୀପୁତ୍ର, ଉଜ୍ଜୟିନୀ, ତକ୍ଷଶିଳା, ସୁବର୍ଣ୍ଣଗିରି। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଉଜ୍ଜୟିନୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କେଉଁଠାରେ ମହାପରିନିର୍ବାଣ ଲାଭ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଅଛି କପିଳାବସ୍ତୁ, କୁଶୀନଗର, ଉରୁବିଲ୍ୱ, ସାରନାଥ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ କୁଶୀନଗର। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କୁଶୀନଗର ଠାରେ ମହାପରିନିର୍ବାଣ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବୃହତ ସଂହିତା କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ, ବରାହମିହିର, ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତ, ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ବରାହମିହିର। ବୃହତ ସଂହିତା ବରାହମିହିର ରଚନା କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଜୈନ ଧର୍ମରେ କେତେ ଜଣ ତୀର୍ଥଙ୍କର ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଅଛି 21 ଜଣ, 22 ଜଣ, 23 ଜଣ, 24 ଜଣ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ 24 ଜଣ। ଜୈନ ଧର୍ମରେ 24 ଜଣ ତୀର୍ଥଙ୍କର ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରଥମ ତୀର୍ଥଙ୍କର କିଏ? ଅପସନ୍ ଅଛି ମହାବୀର, ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ, ଋଷଭନାଥ, ଆରିଷ୍ଟନେମି। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଋଷଭନାଥ। ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରଥମ ତୀର୍ଥଙ୍କର କିଏ ଥିଲେ? ପିଲାମାନେ ଋଷଭନାଥ ଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କାହାକୁ ପୁରୀ ସାଦାଣୀୟ କୁହାଯାଉଥିଲା? କାହାକୁ ପୁରୀ ସାଦାଣୀୟ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଅପସନ୍ ଅଛି ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ, ମହାବୀର, ଅଶୋକ, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କିଏ ବୌଦ୍ଧମାନଙ୍କର ପିତା ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଅଶ୍ୱସେନ, ଶୁଦ୍ଧୋଦନ, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ, ବୁଦ୍ଧଦେବ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବର୍ଦ୍ଧମାନଙ୍କର ପିତା ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବର୍ଦ୍ଧମାନ ମହାବୀରଙ୍କର ନାଳନ୍ଦା ଗସ୍ତ ସମୟରେ କିଏ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଗୋଶାଳ, ମଖ ଖଲିପୁତ, ରୁଦ୍ରକ ରାମପୁତ୍ର, ଅଜାତଶତ୍ରୁ, ମୋଗଲିପୁତ ତିସା। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଗୋଶାଳ ମଖ ଖଲିପୁତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାବୀର କେଉଁ ଦିନ ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଫାଲ୍ଗୁନ ଏକାଦଶୀ, ବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦଶମୀ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ, ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦଶମୀ। ବର୍ଦ୍ଧମାନ ମହାବୀର ବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦଶମୀ ଦିନ ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ।
पिलामाने नेक्स्ट वीडियो रे आमे तम +2 बोर्ड एग्जाम पाई 2 मार्किया सिलेक्शन क्वेश्चन आलोचना करिबा जहा तम एग्जाम पाई कि बहुत हेल्पफुल रहइबो। तो पिलामाने ता पूर्वरु तमनकु जदि एही वीडियो टी भल लागि थाए ताहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करिया को जमा भी भूलिबनी। थैंक यू।